नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु आज भिडियोटी बिच्छा राशि व्यक्ति मानक पई बहुत खास अटे। दर्शक बंधु आज भिडियोटी रे जानिबा बिच्छा राशि व्यक्ति मानक पई अक्टोबर मासटी केमिति कटिबो। अक्टोबर 2024 रे बिच्छा राशि व्यक्ति मानकर स्वास्थ्य, शिक्षा, मैरेज लाइफ, भाग्य, कैरियर एवं व्यापार बिजनेस केमिति रहिबो जानिबा एही भिडियोटी रे अक्टोबर मासर संपूर्ण भविष्यवाणी विषय रे। बिच्छा राशि व्यक्ति माने आपणकर फायदा पई ए भिडियो को थोरे शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। ताहले आपण माने जानिबाकू पाइबे जे अक्टोबर मासरे आपणकर जीवन रे केउ सब घटना घटिबाकू जाउ अछि। प्रिय दर्शक बंधु जदि प्रथम करी आम चैनल रे आसीचंती ताहले आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु एवं पाखरे स्थित बेल आइकन को मध्य क्लिक करंतु जहा फल रे आमर प्रत्येक वीडियो सर्वप्रथमे आपण माने पाई परिबे। आउ जदि वीडियो पसंद लागे ताहले वीडियो को गुटे लाइक करंतु, शेयर करंतु एवं कमेंट बॉक्स रे हृदय रे जय शनिदेव अवश्य लिखंतु। एबे चलंतु दर्शक बंधु जानिनेबा बिच्छा राशि व्यक्ति मानक पई अक्टोबर मासर संपूर्ण भविष्यवाणी विषय रे। आउ जानि रखंतु जे एही कार्यक्रमटी जन्म राशि एवं चंद्र राशि पर आधारित अटे। प्रथमे जानिबा नवग्रहंकर स्थिति बिच्छा राशि व्यक्ति मानक पई अक्टोबर मासरे केमिति रहिबो। आपणकर राशि रे चतुर्थ गृह रे विराजमान अछंती शनिदेव, पंचम गृह रे विराजमान अछंती राहुदेव एवं आपणकर सप्तम गृह रे विराजमान अछंती देवगुरु बृहस्पति। आपणकर अष्टम गृह रे विराजमान अछंती मंगल एवं आपणकर एकादश गृह रे विराजमान अछंती सूर्य, बुध एवं केतु। आउ आपणकर द्वादश गृह रे विराजमान अछंती शुक्रदेव। बिच्छा राशि व्यक्ति माने ध्यान देखि शुणंतु। प्रथमे जानिबा आपणकर स्वास्थ्य विषय रे। अक्टोबर 2024 रे आपणकर हेल्थ किपरि रहिबो। बिच्छा राशि व्यक्ति माने ध्यान रखंतु जे आपणकर राशि स्वामी मंगल अष्टम गृह रे विराजमान रहिबा जगु 20 अक्टोबर पर्यंत आपण माने खाइबा पीबारे विशेष ध्यान रखंतु। आउ खास करी मसला सामग्री एवं तेल सामग्री खाद्य प्रति विशेष दूरेकी रुहंतु एवं आपणकर इम्यूनिटी सिस्टम को विशेष ध्यान रखंतु। आउ खास करी ट्रैवलिंग समय रे आपण माने खाइबा पीबारे विशेष ध्यान रखंतु कारण 20 अक्टोबर पूर्वरु आपणकर इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर हेबार बहुत संभावना रही अछि। किंतु 20 अक्टोबर परे पूरा मास पर्यंत आपणकर स्वास्थ्य आपणक पई बहुत भल रहिबो। केवल आपणको 20 अक्टोबर पूर्वरु आपणकर स्वास्थ्य प्रति आपणको विशेष ध्यान रखिबाकू पड़िबो। दर्शक बंधु एबे आसंतु जानिबा विद्यार्थी मानक पई अक्टोबर मासटी केमिति कटिबो। पंचम गृह होइथाय विद्यार्थी मानक पई। आपणकर पंचम गृह रे राहुदेव विराजमान अछंती। विद्यार्थी माने ध्यान रखंतु जे अक्टोबर मासरे आपणकर पाठ पढ़ा रे राहुदेव अनेक समस्या सृष्टि करिवे कारण राहु होउचंती एक छाया ग्रह एवं विद्यार्थी मानकर मन को मध्य राहुदेव भ्रमित करिवे। आउ आपणको अक्टोबर मासरे पाठ पढ़िबाकू मध्य मन लागिबो नाही एवं विद्यार्थी माने खास करी गुटिए कथा ध्यान रखंतु जे अक्टोबर मासरे आपण माने कोनोसी लोकंकर बुद्धि रे किबा कथारे चालंतु नाही कारण राहुदेव आपणकर पंचम गृह रे विराजमान रहिबा जगु आपण माने अक्टोबर मासरे कोनोसी लोकंकर बुद्धि रे किबा कथारे चाली पारंती। खास करी विद्यार्थी माने एही कथा को ध्यान रखंतु एवं आपणकर पाठ पढ़ारे जेकोसी डिसीजन नेबाकू चाहूथिले आपण माने निज इच्छा एवं निज बुद्धि रे नियंतु एवं आपणकर मन को मध्य डाइवर्ट हेबाकू दियंतु नाही। पाठ पढ़ारे लगेबाकू चेष्टा करंतु एवं राहुदेव आपणको बहुत कन्फ्यूज करिवे एवं आपणकर मन भितरे अनेक भ्रमित सृष्टि करिवे। एही कारणरू विद्यार्थी माने आपणकर पाठ पढ़ा को अक्टोबर मासरे विशेष ध्यान रखंतु एवं आपणकर पाठ पढ़ा को नै आपण माने जमा मध्य कन्फ्यूज हुअंतु नाही। किंतु पंचम गृहर स्वामी देवगुरु बृहस्पति केन्द्र रे विराजमान रहिबा जगु जदि आपण माने कोनोसी भी फॉर्म फिलअप करिबाकू चाहूथिले आपण माने करि परिबे। आपणक पई गुरुंकर दृष्टि बहुत भल रहिबो। दर्शक बंधु एबे आसंतु जानिबा आपणकर मैरेज लाइफ अक्टोबर 2024 रे केमिति रहिबो। सप्तम गृह होइथाय मैरेज लाइफ रो गृह। आपणकर सप्तम गृहर स्वामी बनुचंती शुक्रदेव एवं शुक्रदेव द्वादश घरे विराजमान अछंती। आउ आपणकर सप्तम गृह रे विराजमान अछंती देवगुरु बृहस्पति। अक्टोबर मासरे आपणकर मैरेज लाइफ बहुत भल रहिबो एवं आपणकर लाइफ पार्टनर को भितर मध्य अक्टोबर मासरे बहुत भल ज्ञान रहिबो कारण आपणकर सप्तम गृह रे देवगुरु बृहस्पति विराजमान अछंती। आउ गुरु होउचंती एक ज्ञानर कारक एवं बिच्छा राशि व्यक्ति माने ध्यान रखंतु जे अक्टोबर मासरे आपणकर लाइफ पार्टनर को बुद्धि रे चलंतु एवं कोनोसी भी कार्य करिबाकू चाहूथिले आपणकर लाइफ पार्टनर को कथा मानिकी करंतु। अक्टोबर मासरे आपणको अत्यंत शुभ फल मिलिबो कारण सप्तम गृहर स्वामी शुक्रदेव निज राशि रे विराजमान अछंती एवं जानि रखंतु जे शुक्रदेव निज राशि रे विराजमान रहिबा जगु पूरा मास पर्यंत आपणकर मैरेज लाइफ आपणक पई बहुत भल रहिबो
ଏବଂ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୂରଯାତ୍ରା କରିବାର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହିଅଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ବହୁତ ଭଲ ବୁଝାମଣା ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଆଉ ତା ସହିତ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମିଶି କୌଣସି ଏକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ କିଣିପାରନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସବୁଠୁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟରେ। ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ, କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ବେପାର ବିଜନେସ୍ କେମିତି ରହିବ ଅକ୍ଟୋବର 2024ରେ। ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ସ୍ୱାମୀ ବନୁଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରମା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରର ସ୍ୱାମୀ ବନୁଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଘରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି କେନ୍ଦ୍ରରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ବିଚ୍ଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ ଭଲ ରହିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ କୌଣସି ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ବି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ କରନ୍ତୁ। କାରଣ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ ଭଲ ରହିବ ନାହିଁ। ଯଦି ବା ଆପଣମାନେ କୌଣସି ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ 20 ଅକ୍ଟୋବର ପରେ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟଟି ଟିକେ ଭଲ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଚଳନ ଅନୁସାରେ ନଭେମ୍ବର ମାସଟି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ବିଷୟରେ। ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର କେମିତି ରହିବ। ଦଶମ ଘରର ସ୍ୱାମୀ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଏକାଦଶ ଘରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। 17 ଅକ୍ଟୋବର ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର କାମ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଏବଂ 17 ଅକ୍ଟୋବର ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କାମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆପଣମାନେ ପୁରା ମନ ଧ୍ୟାନର ସହିତ କରିବେ। ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଏବଂ ବୁଧ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ବିରାଜମାନ ରହିବା ଯୋଗୁଁ ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ମାଲିକ ଏବଂ ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ରହିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କାମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ବୁଝାମଣା ରହିବ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର କାମ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖି ମାଲିକ ଏବଂ ମ୍ୟାନେଜରମାନେ ତାରିଫ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏସବୁ ଫ୍ୟାସିଲିଟି 17 ଅକ୍ଟୋବର ପୂର୍ବରୁ ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ବିଚ୍ଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଯେ 17 ଅକ୍ଟୋବର ପରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରକୁ ଆପଣମାନେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କାମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ନା କିଛି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବ 17 ଅକ୍ଟୋବର ଠାରୁ ପୁରା ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ବିଶେଷ କରି ବିଚ୍ଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏହି କଥାକୁ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ 17 ଅକ୍ଟୋବର ଠାରୁ ପୁରା ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର କାମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣମାନେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। କାରଣ 17 ଅକ୍ଟୋବରକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଦ୍ୱାଦଶ ଘରେ ବିରାଜମାନ କରିବେ ଏବଂ ନୀଚ ସ୍ଥିତିରେ ବିରାଜମାନ ରହିବେ। ଏହି କାରଣରୁ 17 ଅକ୍ଟୋବର ପରେ ଆପଣଙ୍କର କାମ କାର୍ଯ୍ୟରେ କିଛି ନା କିଛି ସମସ୍ୟା ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖାଦେବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କର କାମ କାର୍ଯ୍ୟରେ କୌଣସି ବି ଡିସିସନ୍ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ 17 ଅକ୍ଟୋବର ପୂର୍ବରୁ ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଯେ 17 ଅକ୍ଟୋବର ପରେ ଆପଣଙ୍କର କାମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଟେନସନ୍ ଲାଗି ରହିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ କାମ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ମନ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ମନ ଭିତରେ ଅନେକ ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ବେପାର ବିଜନେସ୍ ଅକ୍ଟୋବର 2024ରେ କେମିତି ରହିବ। ବିଚ୍ଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଶୁକ୍ରଦେବ ନିଜ ରାଶିରେ ବିରାଜମାନ ରହିବା ଯୋଗୁଁ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ବେପାର ବିଜନେସ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବେପାର ବିଜନେସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଇନକମ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଅଛି। ଆଉ ପୁରା ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ବେପାର ବିଜନେସ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିକାର ହେଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ଛାତ ଉପରେ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ କିଛି ଦାନା ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ରାହୁଦେବଙ୍କର ବୀଜମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ବିଚ୍ଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏହି ଦୁଇଟି ପ୍ରତିକାରକୁ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଆସୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅକ୍ଟୋବର ମାସଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭମୟରେ କଟିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଥିଲା ବିଚ୍ଛା ରାଶିର ଅକ୍ଟୋବର 2024 ମାସିକ ରାଶିଫଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଟିକେ ବି ପସନ୍ଦ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।